السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ طویل نشست ہوئی ہے، کوئی 1.5 گھنٹے کی سے زائد تقریباً۔ ملک کی سیاسی صورتحال، موجودہ حالات، فیوچر کی اسٹریٹجی، فیوچر کا نقشہ، عدالتوں کا معاملہ، پارلیمنٹ کا معاملہ، عمران خان کا معاملہ، اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ اور پی ڈی ایم کا معاملہ، یہ تمام ایشوز مولانا کے ساتھ ڈسکس کیے، کیونکہ گزشتہ روز مفتی عبدالشکور صاحب، اللہ ان کو مغفرت کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، وہ گزشتہ روز روڈ حادثے میں جاں بحق ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس کی وجہ سے یہ پروگرام میں سویرے نہیں کر سکا تھا۔ اس سے پہلے مفتی عبدالشکور کے حوالے سے میں نے ویلاگ کیا اور جنازے میں بھی گیا، ہاسپیٹل بھی پہنچے، تو اس پر میں نے حال حوال کیا ہے۔ جن دوستوں نے مفتی عبدالشکور کے حوالے سے ویلاگ نہیں سنا، وہ سننا چاہیں تو وہ اس سے پہلے والا ویلاگ جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو مولانا کے حوالے سے میں بتاؤں کہ مولانا نے گزشتہ روز افطاری کی تھی، افطاری پہ گھر پہ بلایا تھا، اور کچھ دوستوں کو جو بیٹ رپورٹرز ہیں، مجھے فون آیا، مجھے کہا گیا کہ جی آپ افطاری ہمارے ساتھ کریں، تو کچھ اور دوست بھی آئے، 4-5 دوست تھے، ویسے 8-10 کو بلایا تھا لیکن آئے 4-5 تھے۔ ظاہر ہے افطاری میں کوئی گاؤں گیا ہوا ہے، آخری روزے چل رہے ہیں، کسی نے کہا کہ میں گاؤں ہوں، کوئی اور اسائنمنٹ پہ تھا، تو وہ سارے نہیں آ سکے تھے، لیکن مولانا کے ساتھ افطاری سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ گپ شپ ہوئی۔ پی ٹی وی لائیو کر رہا تھا مولانا کو آلریڈی، تو ہم بھی وہاں پہ بیٹھ گئے دوران لائیو یعنی ٹاک، اور مولانا سے ہم نے سوالات کیے لائیو بھی، اور اس کے بعد جب پی ٹی وی نے لائیو بند کیا تو اس کے بعد آف دا کیمرہ گپ شپ بھی ہوئی۔ مولانا سے ایک تو سوال ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے میں نے کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کہ مولانا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی تو فل سپورٹ کر رہی تھی، عمران خان کو کھلے عام کھڑی تھی، علل اعلان کھڑی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو میدان میں اتار کے، لانچ کر کے اور پی ڈی ایم کے گلے میں ڈال کے، سیاسی جماعتوں کے گلے میں، عوام کے گلے میں، اس ملک اور ریاست کے گلے میں، اداروں کے گلے میں گھنٹی ٹلی جو ہے گھنٹی باندھی، تو یہ عمران خان کو گلے ڈال کے ہمارے آپ کے، اور ایسی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، لا تعلق ہو گئی سیاست سے، کہ اب عدالتیں کیا کر رہی ہیں، عدالتیں کس کے کہنے پہ کر رہی ہیں، کیونکہ عدالتوں پہ اسٹیبلشمنٹ کی ماضی میں چھاپ رہی ہے، ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے۔ یہ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اس سے پہلے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد سے ہی عدالتیں فیصلے دیتی رہی ہیں، یہ الزام عام ہے، تاثر عام ہے۔ تو اب کیسے پاسیبل ہے، کیسے میں مانوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کے بغیر ہی چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالتیں، یعنی کچھ مخصوص جو معزز ججز صاحبان ہیں، عمران دار ججز جو ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مولانا نے یہ کہا کہ یعنی مولانا نے جواب تو کلیئر نہیں دیا، سچی بات ہے، لیکن مولانا نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، نیوٹرلٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، کہ نیوٹرلٹی پہ کوئی شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کیا، ریزرویشن نہیں تھے مولانا کو، لیکن مولانا کانفیڈنس میں کانفیڈنٹ لگ رہے تھے کہ بھائی جو عدالتیں کر رہی ہیں، جو معزز ججز صاحبان، چند مخصوص معزز ججز کر رہے ہیں، وہ کرتے رہے، ہمارے پاس آئینی راستے موجود ہیں۔ میں نے کہا یہ کب تک یہ تماشا لگا رہے گا کہ عدالتیں فیصلے دیتی رہیں گی، یہ معزز ججز صاحبان مخصوص ہی صحیح، وہ فیصلے دیتے رہیں گے اور پارلیمنٹ مسترد کرتی رہے گی، یہ پھر اس طرح کب تک یہ کھیل چلے گا مولانا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بھیانک نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی عدالتوں کے چند مخصوص ججز صاحبان جو ہیں، وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں، یک طرفہ فیصلے، ایک پارٹی کو وکیلوں کو سن رہے ہیں، دوسری پارٹی کے وکیلوں کو سن ہی نہیں رہے،
2 घंटे में एक समात में फैसला दे देते हैं। और वही 3-4 जजेस जो है, मखसूस जजेस है, या 8 तक भी कभी कभार चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 3-4 जजेस बैठते हैं, 3 या मजबूरी में कोई 8 बैठा देते हैं। तो वो 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर एक ही समात में मामला निपटा देते हैं और दूसरी पार्टी को सुनते ही नहीं है, यानी हुकूमती वकला को नहीं सुनते, और पीटीआई के या जो दरखास्त गुजार होते हैं हुकूमत के खिलाफ, उनको सुन के फैसला दे देते हैं। ये कैसा इंसाफ है भाई, दुनिया देख रही है। अगर ऐसा इंसाफ होगा तो ये काम ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा, ये इंसाफ ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। तो हमने मौलाना की बातों में से मैंने अखज़ ये किया कि हुकूमत इंतजार कर रही है, हुकूमत के पास प्लान है, तैयार है, डिस्कशन चल रही है कि करना क्या है। मौलाना ने डिस्क्लोज तो नहीं किया प्लान, लेकिन उनके पास ऑप्शंस मौजूद है आईनी कि हमारे पास हमने क्या करना है। लेकिन जजों को इन्होंने छूट दी हुई है जानबूझ के, ऐसा लग रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मौलाना ने यह तसर दिया कि वो इनके साथ खड़ी है, मौलाना के साथ, यानी पीडीएम के साथ, हुकूमत के साथ, सियासी जमातों के साथ, पार्लियामेंट के साथ। क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग हुई उसमें जो आर्मी चीफ की तकरीर थी वो बिल्कुल वाज़ेह पैगाम था कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन के मुताबिक हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। जो इख्तियारात या कवानीन अहकामात का जो नफाज होगा, इख्तियारात की का जो 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 नफाज होगा, वो पार्लियामेंट के जरिए मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अमल में लाया जाएगा, काबिल अमल होगा उस पर, पार्लियामेंट के जरिए मुंतखब, ये अल्फाज है आर्मी चीफ के। तो इनको यकीन हो गया है कि फौज और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अदलिया के इन मखसूस मुअज़्ज़िज़ और या इमरानदार जजेस के पीछे नहीं है, पार्लियामेंट के साथ खड़ी है और सियासी जमातों के साथ खड़ी है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। लेकिन प्लान मौलाना ने कह दिया कि हमारे पास है, ऑप्शंस है, आईनी तरीके से हम निपटेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इन्होंने, मैंने कहा मौलाना एक तो इमरजेंसी की भी खबरें चल रही हैं और जजेस को माजूल करने की भी खबरें चल रही हैं, मजबूरी क्या है आपकी, आप क्यों जजेस के खिलाफ आईनी तरीका जो है रेफरेंस का वो दायर क्यों नहीं कर रहे, क्या सदर रुकावट क्या है? मैंने कहा सदर ममलिकत तो रुकावट नहीं है, क्योंकि सरकारी जब हुकूमत किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करती है तो वो सदर ममलिकत को भेजती है, सदर ममलिकत फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजते हैं। तो मैंने कहा सदर उनका है, पीटीआई का है, आरिफ अलवी साहब, तो क्या वो रुकावट बनेंगे? आपको वो रुकावट बने हुए हैं, क्या मसला क्या है? तो मौलाना ने कहा कि हम अगर रेफरेंस जज को हटाएंगे, रेफरेंस दायर करेंगे, तो फिर आप लोग हमारे पीछे पड़ जाओगे, मीडिया वाले, कहोगे कि ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी जमहूरी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, जमहूरी अपने आप को कह रही हैं, 13 जमातें हैं और जमहूरी भी कह रही हैं, और ये कौन सी जमहूरियत है, जजेस को आज़ादी से काम करने नहीं दिया जा रहा, ये वो। हम ये फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आगे चले, आगे बढ़ते रहे, देखते हैं कि इंसाफ का बोलबाला किस तरह का होता है। फिर उसके बाद आईनी तौर पर जो है हम जो आईनी जो हमारे पास रास्ते हैं, ऑप्शंस है, वो इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात और जरदारी साहब के साथ बात हुई। किसी दोस्त ने सवाल किया कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं क्या? जरदारी साहब ने जो कमेटी कायम की है, क्या कमेटी ने आपके साथ रब्ता किया है? यूसुफ रज़ा गिलानी, कमर ज़मान कायरा, नवीद कमर की कमेटी 3 रुकनी कायम की है जरदारी साहब ने। तो मौलाना ने कहा कि नहीं, कमेटी ने अभी तक रब्ता नहीं किया, लेकिन इमरान खान के साथ हम मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं। फिर चौधरी शुजात और जनरल बाजवा के हवाले से बात हुई कि चौधरी शुजात ने ये बात की है, जरदारी साहब ने ये बात की है कि इंटरव्यू में कि हमें ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन मैंने और मौलाना, कोई ऑफ़र बात हुई तो मौलाना और मैंने इनकार किया, तो क्या ऐसा है? हाँ। तो फिर मौलाना ने कहा कि जी देखें, मुज़ाकरात होते रहते हैं। मेरे अक्टूबर 2019 में जब आज़ादी मार्च लेकर आए थे, उस वक़्त भी आर्मी के साथ, फ़ौज के साथ मुज़ाकरात हुए थे, और मुज़ाकरात में जनरल फैज़ को लीडिंग रोल फैज़ अदा कर रहे थे, जनरल फैज़।
चौधरी शुजात, इधर बैठे थे चौधरी शुजात, इधर बैठे थे चौधरी परवेज लाई, और दरमियान में बैठे थे जनरल फैज। इधर से मैं बैठा था, तलहा महमूद बैठे थे, और अकरम खान दुरानी। हम 6 बंदे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे। मौलाना ने ये बताया, हमारे साथ ये तय किया गया कि जी मार्च में इलेक्शन होगा, यानी 2020 के, और 31 जनवरी को हम ये कर देंगे, असेंबली या तहलील कर देंगे, मार्च में इलेक्शन होगा। लेकिन बाद में मुकर गए। उसके बाद मैं भी वज़ादार आदमी हूँ, मैंने कोई इनसे तहरीरी मुआहदा तो लिया नहीं। मैंने कहा अब ज़ाहिर है वादा कर रहे हैं, पूरा करेंगे। चौधरी शुजात वाले भी वज़ादार आदमी है, लेकिन वो मुकर गए, और चौधरी शुजात और परवेज लाई ने उस पर, मुझे अफसोस है कि वो बोले ही नहीं उस पर, और उन्होंने खामोशी का रोज़ा रख दिया। उसके बाद इस तरह की बातें हुई। लेकिन उसके बाद फिर जब अंदर कार्ड ख़त्म हुआ, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, तो फिर हमने मौलाना के साथ ऑफ कैमरा गपशप की। उसमें मौलाना ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कुछ। एक तो मौलाना ने कहा है कि हमने पूछा कि क्या इमरान खान किसी का लाडला है, अभी भी आपको लग रहा है? तो मौलाना ने कहा नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त किसी का लाडला है। कोई इसको अगर अब लाडला बनाएगा तो वो अपने हाथ और अपना मुंह काला करेगा। ये समझे कोयले का कारोबार है इसको लाडला बनाना, क्योंकि जिन्होंने लाडला बनाया उनके साथ ये क्या कुछ कर चुके हैं वो भी उनके सामने है, आपके सामने है, हमारे सामने है। अब कोई इसको लाडला नहीं बना रहा। चंद जजेस अपना काम कर रहे हैं, वो किस एजेंडे पे हैं ये तो पता चलेगा वक्त आने पे। लेकिन आलमी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, आलमी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ है। अमेरिका, आलमी इदारे, आलमी कुव्वतें, वो इनको सपोर्ट मुकम्मल कर रही हैं, और उन्होंने आगे किया हुआ है इमरान खान के हक में। आलमी ताकतों ने वो डायरेक्ट तो बात नहीं कर रहे। जिस तरह हमारी इंडिया के साथ लड़ाई होती है, तो चौधरी शुजात ने किसी दौर में कह दिया था कि भाई एटम बम इस्तेमाल करना पड़े तो एटम बम इस्तेमाल करो। ये कहा था चौधरी शुजात ने, मैं खुद उसमें था मीडिया टॉक में, कि भाई ये कोई शब बारात के लिए तो नहीं रखा एटम बम। ये जब वो पुलवामा वाक़या हुआ था, और उससे पहले भी वो जो बम्बे ताजमहल होटल वाला जो हुआ था, उन दिनों में चौधरी शुजात ने ये बयान दिया था। तो मौलाना ने कहा इसी तरह पाकिस्तान से रियासत थोड़ी देती है। डॉक्टर एक्यू खान ने बयान दे दिया, मैंने दे दिया, शुजात ने दे दिया, किसी और ने दे दिया, इस तरह होता है। अमेरिकन और उनके इदारों के सरबराहान डायरेक्ट कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे कि हम हिमायत कर रहे हैं इमरान खान का की। वो उन्होंने अपने बंदों को लगाया हुआ है, जो थिंक टैंक होते हैं, लॉबियस्ट होते हैं उनके, या किसी न किसी CIA के एजेंट या किसी न किसी ओहदे पर रहे होते हैं, तो उनके जरिए वो माहौल बनवा रहे होते हैं। उन्होंने अमेरिकन ने, आलमी कुव्वतों ने IMF को आगे लगाया हुआ है। IMF जो पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ा इंकशाफ था मेरे लिए। मैं चौंक गया, मैंने कहा बात तो ठीक कर रहे हैं मौलाना, क्योंकि दिल से बात लग रही थी। मौलाना ने कहा कि उन्होंने आगे किया हुआ है IMF को, और IMF जो हमारे साथ शरायत कर रहा है, जो नाक रगड़वा रहा है, कर्जा नहीं दे रहा, पूरी दुनिया को दे रहा है, किसी के साथ ये शर्त नहीं है। न भारत के साथ रख रहा है, न बांग्लादेश के साथ रख रहा है, न किसी और मुल्क के साथ रख रहा है। पाकिस्तान के साथ क्यों भाई? सिर्फ इमरान खान के लिए, इमरान खान की वजह से, और क्यों? अमेरिका के कहने पे। अमेरिकन और आलमी इदारे, आलमी ताकतें, सेहूनी ताकतें, उनके कहने पे IMF ये पाकिस्तान को नाक रगड़वा रहा है, और सख्त तरीन शराइत, डेली बेसिस पर नए नए शराइत रख रहा है। तो इसी तरह आलमी ताकतें इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे अभी इमरान खान फिलहाल लाडला नहीं है। तो मौलाना आज पुरएतमाद लग रहे थे कि कोई इमरजेंसी के हवाले से भी कहा कि कोई इमरजेंसी नाफिज न होने वाली है, न हो, हम उसके हामी हैं, हम इमरजेंसी के खिलाफ हैं। जरदारी साहब पहले कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी वैसे ही खिलाफ है इमरजेंसी के। तो मौलाना ने कहा कि कोई इमरजेंसी का खतरा नहीं है, फौज पार्लियामेंट के साथ खड़ी है, ये बड़ी अच्छी बात है। फौज ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है, क्योंकि ये जो नेशनल सिक्योरिटी
کی بریفنگ تھی، اس میں جو آرمی چیف نے تقریر کی ہے، اس کے بعد ان کا کانفیڈنس ڈبل ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں کا، اور مولانا کا بھی کانفیڈنس نظر آ رہا تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی ابھی جو ہم چاہیں گے، جو سیاسی جماعتیں چاہیں گی، جو پارلیمنٹ چاہے گی وہی ہوگا، اور اس میں سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی میں فتح بھی پارلیمنٹ کی ہوگی۔ یہ الفاظ ہے مولانا فضل الرحمان کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ فتح، کامیابی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ملے گی، دیکھ لیجئے گا وقت آنے پہ، لیکن یہ تھوڑا عرصہ چلے گا۔ تو مولانا سے ایک سوال مشکل کیا کسی دوست نے، وقار ستی نے کیا شاید، وقار ستی نے کہا کہ مولانا یہ مشکل، عوام کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، تو یہ کب یہ اس طرح چلے گا؟ تو مولانا نے کہا تو وہ تو 75 سال سے ہی مشکلات میں عوام نے سکھ کا سانس لی کب ہے؟ تو اب ظاہر ہے کبھی خود جو مداخلتیں کرتے رہیں گے، سیاسی جماعتوں کو، منتخب نمائندوں کو، پارلیمنٹ کو، جمہوریت کو، سسٹم کو جب ڈی ریل کرتے رہیں گے، چلنے نہیں دیں گے، تو پھر حالات تو بگڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا پر اعتماد لگ رہے تھے کہ عدلیہ جو کچھ کر رہی ہے کرتی رہے، ہمارے پاس آپشن موجود ہے، پارلیمنٹ کی کامیابی ہوگی آخر میں، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی مولانا مطمئن نظر آئے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔